Україна, маєш добрий рід. А ми твою червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, ей, розвеселимо. А ми твою червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, ей, розвеселимо. Виступали стрільці січові у кривавий час, визволяти українців з москальських кайдан. А ми ті московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну, ей, розвеселимо. А ми ті московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну, ей, розвеселимо. Ой, у лузі червона калина закрилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, ей, розвеселимо. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, ей, розвеселимо. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україні! Героям слава! My group, please say a couple of words, Rabbi. Дякую. Я 10 лет назад приехал из Киева в Нью-Йорк. Сейчас мы руководим еврейской общиной Бруклина, и мы горды тем, что мы можем участвовать в этой исторической встрече, в этом очень важном моменте для нас. Неделю назад мы провели мемориальную встречу памяти годовщины смерти Немцова, который был евреем, который был русским, но который был другом Украины. И нам очень важно, что мы поминаем всех, кто погиб за Украину, и тех, кто живет, и дай Бог, чтобы они жили и прославляли Украину. Я хочу сказать буквально несколько слов. Проблема с Россией в том, что Путин создал мир лжи, и поэтому очень тяжело спорить с тем, что они делают, потому что ложь, она разрушает все. Но есть три мира: мир лжи, мир правды и мир истины. Мир истины, истина — это высшая инстанция, которая выше правды, это то, что связано с миром вечностью. И поэтому душа каждого из нас, она находится в мире истины. И поэтому Путин не понимает, что он делает. Он создал национального героя Украины. И Надия, которая была, в общем-то, простым офицером, она превратилась в национального героя, который нас всех объединяет. И она создала личность, где Путин фактически не понимая, что он делает, создал ту личность, которая сейчас дает нам гордость, дает нам силы, дает нам поддержку, дает нам создает, да, действительно интернационального героя, которого почитают все, и с таким потрясающим именем Надия, Надежда, да, Тиква, гимн Израиля тоже связан с этой идеей надежды. И поэтому мы, как евреи, которые везде находимся, и в России, и в Украине, и в Израиле, и в Америке, мы чувствуем, что это возможность объединить всех людей, доброй воли всех людей, которые имеют высшую истину в себе, и которые чувствуют, что они могут объединиться и могут поддержать этот поток света, что мы все здесь находимся. Поэтому действительно большой свет, который сюда спускается в это время, свет, который притягивается благодаря тому, что Надежда, тому, что Надия нас всех объединяет. И поэтому мы все получаем сейчас большое благословение тем, что мы здесь находимся. И я сейчас не хочу тратить много времени. Среди нас еще есть большой души человек, поэт Марк Пардухович, который пишет потрясающие стихи. Недавно он написал стих памяти Немцова. Сейчас он написал стих поддержки Надии Савченко. Он попросил меня, у меня голос погромче. Да, я прочту этот стих.
который вот Марк Мардукович. Марк, подойдите рядом-то, останьте. Вот он здесь с нами. Я прочту стих, память, конечно же, стих поддержки Надии Савченко. «Русь, как гипнозом одурачена, законами все души скручены. Всемирный день поддержки Савченко приблизит день последний Путина. Ох, не взлюбили вы украинцев, им не нужны ваши симпатии. Но почему так разбегаются глаза людей, одетых в мантии? Кремлю мы скажем четко, вкратчиво, всем вашим судьям время каяться. Вам не простится Надя Савченко, случись с ней то, что там случается. А Путин получил затрещину и потому не перебесится, что символ чести поднят женщиной, голодной украинской пленницей. Над нею Русь свирепым колосом судом взмахнула, как палачеством. Поднял Гагарин Русь до космоса, Русь пропасть скинет Надя Савченко». Спасибо, Марк, за те стихи. Я хочу закончить словами Шота Руставели. Зло мгновенно в этом мире, доброта же неизменна. Так что доброта победит. Спасибо, друзьям из Грузии. Мы все вместе. Спасибо Грузии, спасибо всем, кто сегодня нас поддержал. И это очень большое дело мы сегодня делаем. И мы даже не представляем, какое большое благословение мы притягиваем на Украину. Дай Бог, чтобы она смогла, не просто смогла подняться и стать примером для всего мира тех замечательных дел и того света, который мы можем в этот мир принести. Спасибо всем. Дякуємо, дякуємо. Дякую за увагу. Я включаю гімн. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Синуть наші орієнті, як роса на сонці. Запахує мені браття у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Просимо тепер отця, прошу від Святої Української католицької церкви Святого Юра. Всіх приймаємо і ребай, і нашій воді. Дякую, отче, по Україні. Така екуменічна зустріч сталася. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Слава героям! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Дорогі, знаєте, такі наші зустрічі, це вони дуже важливі є. Тому що вони показують нашу єдність і те, що надія ніколи не вмирає. Що б з нами не ставалося, які б не ставалися випробування в нашій долі, в житті нашого народу, надія завжди буде жити. Після Другої світової війни стався такий випадок, коли радянські війська ввійшли в Австрію, і вони не покидали її до 56-го року. Лише тільки після довгих перемовин і після довгої молитви радянські війська пішли звідси. Знаємо, що їх дуже важко витурити звідкись. Але молитвою можна багато чого перемогти. І сьогодні, може, це такий більше екуменічний, багато нас тут є, може, не всі мають якесь таке відношення до Бога щире, але може хтось десь якось в житті по-різному переживав різні випробування. Але зараз ніби хотілося вас попросити, щоб ви зараз всі разом помолилися
за Надію, і не тільки за Надію Савченко, але за Надію нашу, щоб ми ніколи не зневірувалися. Завжди старалися триматися один одного і йти вперед. Давайте зараз помолимося один раз Отче наш і один раз Богородиці. Добре? В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Здравствуйте, я не могу говорить по-украински, хотя я украинец, я извиняюсь. Я жил в Супруге, я 15 лет прожил в России с 99 по 2014 год. И я видел, как Путин пришел к власти и кем он стал. То есть из человека он превратился, извиняюсь за выражение, в мразь. Просто Надо извиняться. Да, но так оно, я просто перед женщинами. Из песни слов не выкинешь. Да. И я вчера очень сильно думал, я сегодня посмотрел последнее слово Надежды, и для меня это было шоком, потому что когда этот не человек, не до человека говорит, что он мужчина, на самом деле он не мужчина, он половая тряпка, который воюет и начинает уничтожает женщину, понимаете? Да, она офицер украинской армии, но она прежде всего женщина. И ты воюешь с женщиной, это просто не по-мужски. И вчера вышли, хотя говорят, что в России мало народу, но вышли сколько смогли. Вчера вышло 100 человек и задержало 40 человек. Из них двое моих личных друзей, Олег Богданов и Максим Чеканов, им дали по 10 суток за то, что они вчера вышли за Надею Савченко. И я хочу сказать, что все равно придет время, в ближайшее время, я надеюсь, как Надежда сказала, что в России все равно будет Майдан. Не сегодня, не завтра, не через 5 лет, он будет. И он не убежит, как Янукович из Украины, я вам обещаю, его найдут везде. То есть он не спрячется, потому что его судьба Януковича не ждет. Его судьба Каддафи, скорее всего, ждет, потому что его уничтожат полностью. И я горжусь, что я сегодня здесь с вами, и я могу поддержать Надію. Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Дякую. Licensed this song and I released it onto iTunes and Amazon and Google Play so that you can all see it, and I released it in honor of Nadiya Savchenko. All of the proceeds go to the Ukrainian army. Free Nadiya Savchenko. На моїй кімнаті нема куди тікати, і напевно не поможуть навіть танки і гармати. Моя маленька незалежність, вона втрачає сили, у неї зводить крила, вона можанка калета, поки ножна муха. Моя маленька незалежність, а ти лежиш, віддавши всю себе, злітаєш до небес, зі мною до небес. Вона була зі мною, надійною сестрою, та взяла, зрадила мене, познайомившись з тобою. Сама сховалась у любові. І от я тут без тями, її немає з нами, завипила її усю своїми шарами губами. Моя маленька незалежність, а тут лежиш, віддавши всю себе, злітаєш до небес, зі мною до небес.
and turn on the flashlight. Ти лежиш, віддавшись у себе, злітаєш до небес, зі мною до небес. Дякую. Слава Надії Савченко! 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 And this next song is also dedicated to Nadiya Savchenko. It's called Nadiya Ye. Лихтарки! Лихтарки давайте! Давайте лихтарки! Опустилися руки, коли потемніло в очах, ти знаєш, ти як далі бути, чи щось сподіватись в очах, не можеш, не віриш, не знаєш, не знаєш, куди утекти, кажуть, що не все буває, а мусиш до себе знайти. То поки сонце сяє, поки вода тече, Надія є. Лиха біда минає, просто повір у це. Надія є. Це нічого не треба, більше нічого не слід. Здається, що всі проти тебе, а може то ти проти них. Не можеш позбутися долі, не знаєш, чи прийде весна. І кажуть, що десь буває, а ні один не вірить вона. Ну поки сонце сяє, поки вода тече, Надія є, Надія є. Лиха біда минає, просто повір у це. Надія є, Надія є. То поки сонце сяє, поки вода тече. Надія є. Ще раз. Лиха біда минає, просто повір у це. Надія є. Надія є. Дякую. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Надія Савченко! Free 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 Надія Савченко! Putin is a killer! Putin is a killer!
И я хочу сказать, что здесь нет нашего флага, за который мы боролись в 90-е годы, потому что нам сейчас за наш флаг стыдно. Я хочу, я не знаю, за то, чтобы в следующий раз мы собрались здесь праздновать освобождение Нади Савченко, за то, чтобы нам было радостно, а не стыдно стоять под нашим бело-красным русским флагом, российским, и за нашу и вашу свободу. Спасибо. Thank you very much. Slava Ukraini! I would like to let you know that on top of all the countries who are supporting us and the world, there are many students who are doing many good things in different schools. In the city, I am proud of St. George Academy, who has for 2 years been supporting Ukraine, fundraising for the brigades and young men. And today, I would like to introduce Božena, a student of St. George Academy, to say a few words from the students. Slava Ukraini! Героям слава! I am a student of St. George Academy and there are my fellow classmates there as well. We support Nadiya and we want the world to know the truth about what Russia is doing at the moment. We are the future of Ukraine and we support Nadiya. Free Nadiya Savchenko! 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 All right, everybody, we are here, and we are all ambassadors of Nadiya. We stand here because Nadiya can't stand in front of Donald Trump or CNN or any of the magazines here. She's not getting the attention. So our job will be not only to tell these people out there in New York, but everyone you meet for the rest of the week, you are telling somebody about Nadiya Savchenko. You are telling everybody that there is a Ukrainian soldier, a woman in prison who was abducted in her own country by Putin, and she has been in a Russian prison for 2 years. Americans might ask you, why is this important? You will remind them that when America needed help, Nadiya volunteered to go to Iraq and was the only female contingent of Ukraine's armed forces helping our American forces. Let your friends know that an Iraq war veteran is in a Russian prison and has not been given any freedom, is days away from dying, and CNN won't talk about her. Donald Trump won't talk about her. The candidates won't talk about her. Sanders. Thankfully, we had Vice President Biden, but has the president talked about her? Have we had anybody from the government talk about an Iraq war veteran? So I urge everybody here, as a deputized ambassador of Nadiya Savchenko, every day this week you are going to talk about Nadiya. Free Nadiya Savchenko! Free Nadiya Savchenko! Free Nadiya Savchenko! Free Nadiya Savchenko! You do say her name! CNN, we want you to say her name! Say her name! Say her name! Say her name! Donald Trump, we need you to say her name! Say her name! Say her name! Hillary Clinton, we need you! We need you to say her name! 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 Ще не вмерла, Максиме, ще не вмерла. Йдемо. Ще не вмерла України, і слава, і воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує і ми, браття,
браття, у своїй сторонці, душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Надежді Савченко! Слава Надії Савченко! Смерть ворогам! Смерть ворогам! Смерть ворогам! Смерть ворогам! Герої не вмирають! 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 Heroes never die! 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 We have with us from the very beginning who also understands genocide and wars are the Circassians. From the Circassian It is very important for all of us to be here today, tomorrow, the day after, and every day until Nadiya is free. Freedom is a precious thing, not only for persons, but only for nations. But today Nadiya is in captivity by the criminals of Putin and his regime. Standing with freedom is very important for every human being who believes in freedom of humanity. Lack of freedom is a threat to humanity, not only because of Nadiya or because of Ukraine, but for every single nation in the world. Any threat to freedom and humanity is a threat to all of us throughout the world. I urge everybody, all of us, Ukrainians, Circassians, Georgians, Latvians, Estonians, to stand together every day until Nadiya is free. And I wanted to thank everyone who came today, and I will be with you all the time, and many Circassians will be all the time standing together until Nadiya is free. Thank you so much. Thank you. I want to take a moment to acknowledge that we are all here because Nadiya is in danger of dying any minute, but we should not forget that there are close to 200 political prisoners. So let's take a moment to acknowledge all the people who are being captured from Ukraine. We have all of our Russian dissidents who are being imprisoned, those from our Circassian community, the Georgian community as well. We do not forget them. Let's take a moment to ask to free Oleg Sentsov. Free Oleg Sentsov! 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 Oleg Sentsov, an internationally awarded filmmaker, was also captured in his homeland, was captured in his home in Crimea and taken to Russia, where he is now being held for trial. We also have political prisoners from the Crimean Tatar community. We know that Crimea is Ukraine, and it is our job to remind the world that Crimea is Ukraine! 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 Presidential candidates and the world to talk about today. It is Nadiya Savchenko, a woman that is so brave that she has offered her own life
She has told President Putin in a letter that she would rather be shot in exchange for Ukraine's freedom. She would rather starve herself and go home in a body bag than remain in prison and be a puppet for Putin. That is why we are all asking today for the international community to press Putin and free Nadiya Savchenko! 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 Free. Разрешите мне кратко на русском и английском сказать. Сначала на русском. Я говорю, что я мог сделать один. Ты говоришь, что я мог сделать один. Он говорит, что я мог сделать один. Мы ходим и говорим, что я мог сделать один. А Надя смогла на английском. I say, what can I do alone? You say, what can I do alone? He says, what can I do alone? We go and talk. What can I do alone? But Nadiya Savchenko could. Слава Надежде Савченко! Слава Надії 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 Савченко! Okay. Дякуємо. Ми маємо тільки кілька хвилин. We only have, the permit here for a couple of minutes. But let's get as many people as possible for the picture, and then we'll still sing. Can we get the sign up above our heads? Everybody with the sign, come in. We want to sing. Yeah, sure.